দরকার নাংখাংখাংখে আংবো প্রকাশ্য সাংবাদিক সম্মেলন খাইয়ে ডকুমেন্ট সহ প্রচুর ব্রাংজামানি কপি সহ প্রকাশ্য সাখলাই রনাই বল আং বইখানে দङ ani bawe ani কার্যকর্তারনো কইবো जों পার্টিনো হাজা গেছে পার্টি খাইবো নেতানি ককবাই কে বাইতে বতাওয়ালাই দি তো বতাবুলাই বাইদি এবং অনলাইন খাংখে প্রতিবাদ খাইদি আবো পার্টিনি বাঙি কাহাং মন্ডল প্রেসিডেন্ট নাওয়ানি বাঙি সাক থাল্লাহা আই সাজানাই কক সিরিখা সাক থাল্লাংমানি बेललाइ नुलासिमा सिंथा काइसा ऑडियो वायरल तांगे इनके बीजेपी नि नेता रक ताबुक नेता किसिं नेता से रांग रक बिसिं बिसिं सालाय माने ऑडियो वायरल सोशल मीडिया अनेक नो वायरल अंटंगो इनके नरक खनाय नदि स्राय स्राय के बीजेपी रंगनि नेता रंगनि खुबतोय कन्ट्राक्टारि सामंग कमिशन चालाय माने तो बाछिरदि उमाहायके चले उइतं खाखे बसकां एडिसि निर्वाचन ताइ विधानसभा निर्वाचन सारा त्रिपुरा राज्य बीजेपी जय जयकार फानो Sino rokos tong lainnya, ar bisas ke ani karjokorta jara tong janai, parti ni bagi jan donai, nirok kisah wang sogui nai baidi, nirong ni kande wa silai berai ta kogak baidi, karena kisu neta umahai ব্যবহার kai ni nai tongka, kontrak dari samanggo komison calai mani to bachirodi, umahai ke sole ui tongka ke, beskang edisi nirbacon tai বিধানসভা নির্বাচন সারা ত্রিপুরা রাজ্য বিজেপি জয় জয়কার ফানো সিনো রকস তং লাইনে আর বিশেষ কে আনি কার্যকর্তা যারা তং জানাই পার্টিনি বাগৈ জান রনাই নিরক কিসা ওয়া সগৈ নাই বাইদি নিরংনি কাঁদে ওয়া সিলাই বেড়াই তা কগজাক বাইদি কারণ কিছু নেতা উমাহাই ব্যবহার খাইনি নাই তংখা তানি হমালে সরকারি বিভিন্ন সামং রনাই হनै যুবক রনবো মুংলিশ খাইগৈ খরকসানি মঙ্গৈ বেন্দা রাং দাসওই বরকে নওয়া আসগৈ কমিশন চানাই জাত আনি রকেমলে ফিল লামগৈ সামং তাঙ্গৈ কষ্ট মানাই উমাহাই রং তংলাহা আনো বলতা বুঝিবাইদি आं भारतीय जनता पार्टी ও নতং आं बीजेपी नो तानि हमाले 2018 सालनि आगे যখন जों बीजेपी फाइफ्र ताबक যারা তংনাই বেশিরভাগ নেতৃত্ব রংनो आफर बीजेपी ও सिकरिख हाइफानो कताल कसानि कगया जेहेतु आं ओ पार्टी ও फाइजाक पार्टीनि तंमु नियम कानुन सिलाहा आनि बाङै आं मा साजावो सतर्कखे तंबायदि हाय आंखांखा आगामी दिनो दिनै जय किशोर পার্টি মিটিং রব যেভাবে সাজাগে আনো যেভাবে বরক বা বিধায়ক বা মন্ডল প্রেসিডেন্ট যেভাবে আনো অ্যাভয়েড খাই কক সাউনি চেষ্টা খালাইগে নিরব উংজাংনাই আর আং তো কিবো কিরিয়া কারণ আং পার্টি খাইयै মাসানা হিমবো খাকাইয়া পার্টি খাইयै ববাयनो बुक বিলাসিতা খাইनि हिमबो खाकाया आं गोबैनि फाइकिङाव लराय खायने दरकार नांखांखांखे आंबो প্রকাশ্য সাংবাদিক সম্মেলন খাইয়ে ডকুমেন্ট সহ প্রচুর ব্রাংজামানি কপি সহ প্রকাশ্য সাখলাই রনাই বল আং বইখানে দङ ani bawe ani কার্যকর্তারনো কইবো जों পার্টিনো হাজা গেছে পার্টি খাইবো নেতানি ককবাই কে বাইতে বতাওয়ালাই দি তো বতাবুলাই বাইদি এবং অনলাইন খাংখে প্রতিবাদ খাইদি আবো পার্টিনি বাঙি কাহাং নাই অম সাইসিং নাগো দংগৈ susi rok siyo nahi maka kawale drugs rok na nahi ta hai hotat siti maro le gasa rok sa nang na borsok lah ha mental hospital out la sara udi pro ko de admission ma khai ro lagi na bidi khali mondol president nawani bangi sak thalla ha ai sajanai kok sikri kha sak thallang mani खागला रावसा बुथैदा हामले डिस्ट्रिक्ट ऑफिस थांगे बयस बाय रूल बाय सिस्टम बाय के फाइला हागबा 46 इयर्स मांगनाय बयस इनके बा मखे हे के पाइ फिला हाय सिं बाय सिबो वा सजनाय हाय मा मुनैका राजनीतिनि एक्सपायर पाइ बेला हा दग बेला हा बाहाय बेला हा की काका कन्ट्राक्टारि सामंग कमिशन चालाय मानि तो बाछिरदि उमाहायके चले उइतं खाखे बसकां एडिसि निर्वाचन ताइ विधानसभा निर्वाचन सारा त्रिपुरा राज्य बीजेपी जय जयकार फानो सिनो रकस तं लाइने আর বিশেষ কে আনি কার্যকর্তা যারা তং জানাই
पार्टीनि बागै जान रनाय निरक किसा वासगै नै बायदि निरंनि कांदेवा सिलाय बेराय ताकगक बायदि कारण किसु नेता माहाय व्यवहार खायनि नाय तंखा तानि हमाले सरकारि विभिन्न सामों रनाय हनै जुबग्रनोबो मंलिस खायै खरकसानि मंगै बेंदा रां दासवै बर'खौ नवा आसगै कमिशन चानाय जात आनि रखेबले फिल लामगै सामों तांगै कष्ट मानाय माहाय रं तंहा आनो बोलता बुजिबायदि आं भारतीय जनता पार्टी नो तंगो आं बीजेपी नो तानि हमाले 2018 साल ने आगे जखन जों बीजेपी फाइफ्रो ताबक जारा तंनाय बेसिरबाग नेतृत्व रंनो आफ्रो बीजेपी ओ सिकरिख हाइफानो कताल कसानी कगया जेहेतु आं ओ पार्टी ओ फाइजाक पार्टी नि तंमु नियम कानुन नो सिलाहा आनि बागै आं मा साजावो सतर्कखे तंबायदि हाय आंखांखे आगामी दिन दिनै जय किशोर पार्टी मीटिंग रगो जेबाबे साजागो आनो जेबाबे बरक बा विधायक बा मंडल प्रेसिडेंट जेबाबे आनो एवॉइड खाई कक सावनि चेष्टा खालायो निरक इंजांनाय आर आं तो किबो किरिया कारण आं पार्टी खायै मासा नाही बो खाकाया पार्टी खायै बबायनो बुक बिलासिता खायनि हिबो खाकाया आं गबैनि फाइकिंग लराय खायने दरकार नां खांखांखे आंबो प्रकाश सांबादिक सम्मेलन खायै डकुमेन्ट सह प्रचुर ब्रांजामानि कपि सह प्रकाश साख्लाय रनाय बल आं गबैखेनो तंगो आनि बागै आनि कार्यकर्तारनो कइबो जों पार्टी न हाजागै से पार्टी खायबो नेतानि ककबाय के बायते बतावा लायदि तो बताबुलाय बायदि एवं अननाय नु खांखे प्रतिबाद खायदि आबो पार्टी नि बागै काहांनाय अमा साइसिं नाव तंगै सुसी रक सियो नाहि माखा कावाले ड्राग्स रक ना नाहि ता हाय हतात सिते मारो ले गासा रक सदे नंला बरसक लाहा मेंटल हॉस्पिटल आउटला सारा उदि प्रो को दे दे एडमिशन मा खाइरो लागने उन बिदि खलिया मंडल प्रेसिडेंट नावानि बाङै साक थाला हा आइ साजानाय कक सिकरिखा साक थालां माने हा खागला रावसा बुथैदा हामले डिस्ट्रिक्ट ऑफिस थांगो बयस बाय रूल बाय सिस्टम बाय के फाइला हागबा 46 इयर्स मांगनाय बयस गबा मके हे के पाइ फिला हाय सिं बाय सिबो वा सजनाय हाय मा मनै का राजनीतिनि एक्सपर्ट पाइ बेला हा दग बेला हा बाहाय बेला हा की काका